go. We're shopping. Idol ko yun si Mami Laude. Mami Laude. Hey. Bang. Picture. 1, 2, 3. Nagbabarista ka din ate. Kala ko barista ka rin. Babayaran na kasi nabuksan. Ito na. Oh, sige. Hi ate. Silicone rubber sa ibabaw. Yan, there you go. Two. Uy! Ay bro, parang 18, sakto dapat. Tapos ta. Sobra ako sa pigaw ba? Yung manual lang. Ito kaya na? Ay, hindi. Pero medyo good shit na siya, oh.